तो मेरे बहन भाई, कैंसर के मरीज़ हैं, इब्तदाई हैं या कैंसर की आखिरी स्टेज में हैं, जिगर का कैंसर है, मुंह या गले का कैंसर है या बच्चादानी का कैंसर है, आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन और तवक्कुल रखते हुए सिर्फ 21 दिन तक इस दम को सुने। अल्लाह के फजलो करम के साथ आपका कैंसर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कोई दावा नहीं है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है और उसके कलाम पे यकीन है, क्योंकि हमने अल्लाह का कलाम पढ़ना है कि जिस कलाम के बारे में अल्लाह ने कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने इस कुरान को ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत बना के नाज़िल किया है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुनें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम 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 सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम 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 सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़क़ुल अद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिहि लअल्लकुम तअक़िलून। फ़क़ुल अद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम बिआयातिहि लअल्लकुम तअक़िलून। फ़क़ुल अद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिहि लअल्लकुम तअक़िलून। फ़क़ुल अद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिहि लअल्लकुम तअक़िलून। फ़क़ुल अद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता
كذلك يحيي الله الموتى 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 ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 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 إن الله لذو فضل على الناس. إن الله لذو فضل على الناس. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. 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 فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم.
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 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 قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون أومن كان ميتا فأحيينا 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 أفمن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 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 حياة طيبة حياة طيبة حياة طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي يميتني وهو يحيين والذي يميتني ثم 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 يحيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. बस अल्लाह का कलाम हक गालिब आ गया वबातल मा कानू यामलून और इस जादू को मेरे अल्लाह ने बातल कर दिया नेस्तो नबूद कर दिया वबातल मा कानू यामलून वबातल मा कानू यामलून वबातल मा कानू यामलून फवकल हक़ वबातल मा कानू यामलून फवकल हक़ वबातल मा कानू यामलून. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ुल जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल और कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल मिटा दिया गया.
इन्नल बातिल कान ज़हूका, बेशक बातिल मिटने के लिए ही है, ये मिटेगा इंशाअल्लाह। ये बातिल जादू इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े होगा अल्लाह के कलाम से। वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना, 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 इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मरीज़ के सर के ऊपर हाथ रख लें और आगे वाली तिलावत सर पे हाथ रख के मरीज़ को सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अगर मरीज़ खुद सुन रहा है तो वो अपने सर पे खुद ही हाथ रख ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा
مرضت فهو يشفين وإذا 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 مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء ألا يغادر سقما. आमीन या रब्बल आलमीन। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ जितने भी ख़वातीन व हज़रात सुन रहे थे, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।